श्रीव्यासब्रह्मस्तोत्रम् ब्रह्मरुद्रादिभिर्देवैः ज्ञानप्रेप्सुभिरर्थितः अवतीर्णो महाविष्णुः सत्यवत्यां पराशरात्। कृष्णनामापि भगवान् दयालुर्मुनिवल्लभः चतुर्धा व्यभजत्वेदम् इति व्यासाभितो भवत्। गंगायाः पश्चिमे तीरे रम्ये भव्ये च मन्दिरे राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। कोटिसूर्यप्रतीकाशं तमोज्ञानं प्रणाशयत् राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। दर्शनादेव लोकानां पापराशिं विनाशयत् राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। हरत्सन्तापमखिलं मन्दस्मितमुखेन्दुना राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। शारदाम्बुजनेत्राभ्यां मोदयत् प्रणताञ्जनान् राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। उत्तारयत्नदान् प्रीत्या दुस्तरात् भवसागरात् राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। ऋगाचार्येण पैलेन समर्चितपदाम्बुजं राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। यजुर्भिः संस्तुतं भक्त्या वैशम्पायन योगिना राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। जैमिन्याचार्यवर्येण सामगानेन तोषितं राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। सुमन्तुना मुदा नित्यं मन्त्रैराथर्वणैर्नुतं राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। श्रीभागवतपाठेन शुकाचार्येण पूजितं राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। श्रद्धया याचितं भक्त्या ददत् सर्वं शुभं मुदा राराजते परं ब्रह्म व्यासरूपं सनातनम्। व्यासरूपं परं ब्रह्म स्तोत्रेणानेन संस्तुतं ददाति सकलं श्रेयः दृढां प्रीतिं श्रियः पदौ। इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतं श्रीव्यासब्रह्मस्तोत्रं सम्पूर्णम्।